السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابعة ابتدائي نيفو سي ام ان من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبيو. إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبيو. إذا ديجا كنا قرينا لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبيو، غنحاولوا نقراو ان شاء الله كذلك في هذا الدرس هذا. اذا بالنسبه افون دو كومونسي قالك دون لا ناتور اي لا فونكسيون راني غلط. اذا قلنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف ديجا كنا شفنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت، يعني في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبيو. Avant de commencer dans la nature et la fonction des mots surlignés, j'ai assisté à un beau spectacle. إذا un beau شنو هو هذاك؟ C'est un adjectif qualificatif. Épithète. Déjà قرينا les adjectifs qualificatifs épithètes. إذا beau adjectif qualificatif épithète du nom spectacle. إذا donne des précisions ولا il qualifie le mot ولا le nom اللي هو تما spectacle. Ce gentil petit chien aboie rarement. إذا كما شفتوا عندنا جوج ديال لي زادجيكتيف تما، واحد تبع واحد وعاد لو نون اللي جاينا هو chien. إذا عندنا gentil و petit هادو adjectif qualificatif épithète du nom chien. إذا هادوك جوج ديال le nom chien. هاد لي زادجيكتيف qualificatif بجوج ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. نمشيو j'observe et j'élabore. Isley et Tisley sont malheureux à cause de leur famille. Ce moussem est magnifique. Les moissons sont terminées. بالنسبة للسؤال الأول قال كيل est la nature des mots surlignés. إذا Isley et Tisley, ce moussem, les moissons. إذا ce sont des noms. إذا les mots surlignés sont des noms. السؤال الثاني قال كيل est la nature des mots en vers. إذا عندنا malheureux, magnifique, terminé. إذا ce sont des adjectifs. إذا les mots en vers sont des adjectifs qualificatifs. بالنسبة للسؤال 3 قال لك les mots en vers font-ils partie des groupes nominaux? Quelle remarque peux-tu faire sur terminé? إذا les mots en vers ne font pas partie des groupes nominaux. وداك terminé est un participe passé employé comme adjectif. بالنسبة للسؤال 4 كاين الغول جو chacun des mots en vers. شنو هو الدور اللي تيلعبو تما؟ إذا chaque adjectif se rapporte à un groupe nominal sujet par l'intermédiaire de verbe être. إذا فرقهم إذا هو se rapporte avec قلنا le groupe nominal sujet بواحد le verbe اللي هو تما ولا واحد l'intermédiaire اللي هو le verbe être. بالنسبة للسؤال 5 comment appelle-t-on cette fonction؟ شنو تنسميو هاد لا فونكسيون هادي؟ إذا on dit que cet adjectif est attribut du sujet. إذا تيتسمى attribut du sujet. داكشي علاش. إذا بالنسبة للادجيكتيف كاليفيكاتيف إيبيتيت تلقاو لادجيكتيف اللاصق مع لو نو إما قبل منه ولا من بعد منه. وبالنسبة للادجيكتيف كاليفيكاتيف تلقاوه بأنه مفروق بأن فيرب ديتا بحال كيما شفنا في هذه الحالة هذا عندنا لو فيرب être. إذا تيتسمى adjectif تيتسمى سيت adjectif ولا هاد لي زادجيكتيف هادو تيتسماو attribut du sujet. إذا نمشيو للجو روتير. Rappel, l'adjectif qualificatif apporte une précision au nom un pronom personnel qu'il qualifie. Il s'accorde en genre et en nombre avec lui. إذا عارفين بأن l'adjectif qualificatif تيعطينا des précisions sur le nom ولا le pronom qu'il qualifie و تيتأكوردا en genre et en nombre avec lui. Quand l'adjectif qualificatif est séparé de nom par un verbe d'état, on dit qu'il est attribut. فاش يكون مفروق l'adjectif qualificatif على le nom بواحد le verbe d'état تيتسمى كنقولوا بأنه attribut. تيتسمى adjectif qualificatif attribut. Les pastillas semblent délicieuses. إذا عندنا semble جات تما le verbe sembler اللي هو un verbe d'état. Le couscous est bon. إذا est le verbe être est bon quand il est chaud. إذا quand il est chaud إذا il est عندنا أي تما le verbe être كذلك مفروق. إذا délicieuse adjectif attribut de pastilla و chaud attribut du sujet il. وكذلك bon et attribut du sujet اللي هو le couscous. Les participes passés au présent peuvent être employés comme des adjectifs qualificatifs attributs. إذا ممكن يستعملوا les participes passés
ou les participes présents بحال des adjectifs qualificatifs بحال cette musique est entraînante إذا عندنا entraînant هو le participe présent ديال le verbe entraîner حنا استعملناه هنايا comme adjectif qualificatif attribut ou ces plats restent très épicés إذا عندنا épicé c'est le verbe épicé عندنا هذا le participe passé ديالو إذا كيما شفتوا استعملناه comme adjectif qualificatif attribut إذا نمشيو للتمرين الأول قالك souligne seulement les adjectifs qualificatifs attributs إذا نحاولوا نسطروا على les adjectifs qualificatifs attributs ديجا كما تشوفوا التمرين عندي في الكتاب حيت الكتاب قديم إذا فيه ديجا راه كانوا مخرجين بالستيلو نحاولوا نشوفوا واش داكشي صحيح ولا لا إذا غادي نحاولوا نديروا هذا l'exercice A les grands peintres sont créatifs إذا créatifs إذا صحيحة نسطروا عليها B. Au Canada, les différentes couleurs d'automne sont éclatantes. إذن éclatantes نسطروا عليها صحيحة. Son beau visage reste calme et détendu. إذن عندنا calme و détendu صحيحين بجوج إذا نسطروا عليهم. Goûte ce plat, elle paraît succulent. إذن هو سطر تما على paraît اللي هو le verbe. إذن نسطروا على l'adjectif. إذن راه غلط. إذن نسطروا على l'adjectif اللي هو succulent. paraît ما غاديش نسطروا عليها هذاك le verbe paraître. هو le verbe d'état اللي فارق لينا مع l'adjectif qualificatif attribut اللي هو succulent. بالنسبة ل on dit que les gens simples sont les plus heureux. إذا heureux عندنا تما إذا نسطروا عليها كذلك. بالنسبة للتمرين الثاني souligne en bleu les adjectifs épithètes en vert les adjectifs attributs. إذا en bleu نسطروا على les adjectifs épithètes en vert les adjectifs attributs. Le cavalier porte une chemise et un turban blanc. إذا عندنا blanc épithète adjectif qualificatif épithète. Les chevaux de la fantasia sont harnachés joliment. إذا harnachés adjectif qualificatif attribut عندنا le verbe sont اللي فارق لينا la fantasia. Ces gags sont très amusants. إذا عندنا amusant حتى هو attribut ديال le mot اللي هو ces gags وعندنا مفروقين بلو verbe d'état اللي هو être اللي مكتوب تما sont. Ces vieux timbres sont rares. إذا vieux adjectif qualificatif épithète لاصق مع le nom timbre sont rares ou rare attribut ديال timbre اللي هو مفروق بلو verbe être اللي تما مكتوب sont. Ce festival reste très apprécié pour les jeunes. إذا apprécié إذا attribut ديال le verbe وديال ce festival مفروق بلو verbe rester اللي تما reste. إذا apprécié هذاك participe passé ومستعملينو comme adjectif qualificatif attribut. التمرين الثالث recouper ces phrases en barrant la forme de l'adjectif qui ne convient pas. إذا نشطبوا على la forme اللي ما صحيحاش. Ne mangez pas les champignons, ils sont vénéreux ou la vénéreuse. إذا ils sont vénéreux نضربوا على vénéreuse. Dans le Sahel, le soleil est bruyant ou la bruyant. إذا est bruyant. إذا نضربوا على bruyante. Toute la classe rit aux éclats parce que cette histoire paraît trop drôle. إذا drôle نشطبوا على اللي عندها s. إذا cette histoire غير drôle sans s. L'autocar est complet. إذا complet avec s ولا complète ولا complet. إذا نشطبوا على جوج الأولى. إذا اللي صحيحة هي complet avec e à la fin. Aucune place ne semble libre. إذا libre اللي صحيحة هي اللي ما عندهاش s. اللي عندها s نشطبوا عليها. Notre quartier reste animé. إذا quartier إذا un quartier إذا animé بلا e في الآخر. إذا نشطبوا على animé اللي عندها e في الآخر من بعد e accent. Jour inouï. التمرين الرابع dans 3 phrases différentes utilise les adjectifs suivants. Elles doivent être attributs du sujet. إذا نحاولوا نديروا دي phrases اللي يكونوا فيهم هاد les adjectifs qualificatifs اللي هنايا splendide و triste و chanceux وخاصهم يكونوا attributs. إذا نحاولوا نعطيو des exemples. Par exemple splendide. Le coucher de soleil est splendide. إذا عندنا أي مفروقين بلو verbe être. إذا عندنا splendide جات تما attribut ديال le coucher de soleil. Triste إذا Mounir est triste parce qu'il a perdu son grand-père. إذا Mounir est triste. إذا مفروق بلو verbe être. إذا attribut. عندنا chanceux. إذا tu y es plus chanceux que moi ce matin. إذا tu y es plus chanceux. Chanceux جاتنا attribut ديال tu ديال le pronom tu مفروقين بلو verbe d'état اللي هو être. إذا هادو quelques exemples اللي حاولنا نستعملو فيهم هادوك splendide و triste و chanceux.
نتمنى حتى نتوما ديروا دي فراس. اذا نتمنى لكم التوفيق، نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي. نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء، لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.